हेलो एवरीबॉडी वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज के आमी आगे भागे छविटा एके रेखेছি এই যে এটা পাখিটাকে রং করার জন্য আমি ম্যাটাডোর পেন্সিল কালার ইউজ করব। লেটস ডু ইট। Purchase your tracks today. ओके तो डूडल गुलार आउटलाइन डन। আমাদের এখন ডুডলগুলো রং করতে হবে। সো চলো করে ফেলি। ओके गाइस तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आशा करी तुम्हारे এই ভিডিওটা অনেক ভালো লেগেছে। আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে আমার সাথে অ্যাডজাস্ট থাকো। আমি নতুন নতুন ভিডিও নিয়ে আসতেছি। আর এই ভিডিওতে লাইক কমেন্ট করতে ভুলবা না। সবার সাথে দেখা হচ্ছে নেক্সট ভিডিওতে। টাটা।